एक विशेष उद्देश्य रे विशेष मूल्य रे प्रभु किणी अछन मो प्रिय माने आमने एमती सेमती धरा पृष्ठ को आसी न ताकर उद्देश्य ताकर योजना आमन प्रति अनेक रही अछि मोर एलिमनी साक्ष्य कहूली मोर साक्ष्य आए पुल पथर चली जाइली प्रभु मत उद्धार करते जन व्यक्ति मत कहते पिलाटी आपणकर बहुत प्रभुंर कार्य अच्छी भितर मुझे गोटे कथा मुझे सब स्मरण करे से जो कथाटी कहते मो जीवन मुझे दिन प्रभु उद्देश्य मुझे निजक समर्पित कर सब प्रभु सहित इच्छा करे धन्यवाद दिए प्रभु मत उद्धार कर सुजोग आशीष धारा से साक्ष्य कह जा माने प्रभु आम ठार किसी उद्देश्य किसी आम कि चाहती मो पे मैंने बेले बेले कौन हो ना उद्देश्य को से इच्छा को आम ख्रीष्टीय जीवन ख्रीष्टीय परिवार गुड़िक भूली जाता किंतु प्रभु आम किसी चाहती से विषय आम वाक्य मध्य अल्प समय आलोचना करवा आम पढ़ा ईश्वर आम ठार सब कौन चाहती प्रथम विषय हूँ द्वितीय विवरण तार 11 पर्व 1 पद पढ़ंतु तुम्हें सबुबले सदा प्रभु अपना परमेश्वर को प्रेम करिबो और ताहांक रक्षणीय और विधि और शासन और आज्ञा सकल पालन करिबो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबुबले आमे ईश्वर को प्रेम करिबा और ताहांक रक्षणीय विधि शासन और आज्ञा सकल पालन कर आमे करूछि कि नै मत आम मैंने बेले बेले विधि आज्ञा को आम मैंने अवज्ञा कर इच्छा आम कौन अच्छी आम से न चिंता कर आम आम निज निज इच्छा आम निज निज इच्छा आम कार्य कर कहते सर्व आम ईश्वर को प्रेम करवा आज आम प्रेम कौटी अच्छी मो प्रेम आज आम अनेक जन देखिए दिन मानक ईश्वर को छाड़ी अन्य प्रेम पड़ जाए विभिन्न प्रकार जागतिक प्रेम पड़ जाए विभिन्न प्रकार सांसारिक प्रेम पड़ जाए मो प्रेम किंतु से कौन सब बेले आमे कौन करिबा ना अपना इस सदा प्रभु अपना परमेश्वर को प्रेम करिबा पुणी कौन करिया ना तांको रक्षणीय विधि और शासन और आज्ञा सकल पालन करिबा पड़ियो बेले बेले आमे तांको आज्ञा हमको भलो लागि न थाए आमे आम इच्छा रे चली जाई थाउ तांकर विधि तांकर शासन बेले बेले हमको भलो लागि न थाए किंतु से हमको शासन करनी मत यदि जा जीवन रे मु सबले गोटे कथा कह मोर जीवन में मु चिंता करे जहाँ जीवन में शासन ना मो मैंने केवे आसन मिल ना बेले बेले शासन को आमको कष्ट लगी था बेले बेले विधि नीति नियम को आम विरोध कर से आमको कहती मो मैंने आम सर्वदा ईश्वर को सब बेले प्रेम करार अच्छी पुणी विधि और शासन आज्ञा सकल बहुत बड़ विषय मो मैंने आज्ञा को पालन कर मो प्रति आज्ञा कौन मो इच्छा कौन मो प्रति उद्देश्य कौन से सब आज्ञा को आम को धरी चलवार अच्छे मो कौन खाली ईश्वर को प्रेम सब खाली लगी माने प्रभु सहित रहा प्रभु ईश्वर को जागतिक आम संसार को समस्त रहा मिसिल अनेक जन कौन कहती ना ए सब माति जाई आम से कौन करते ना ईश्वर को प्रेम को भूली जाता उपासना को जाती ना प्रार्थना को जाती ना प्रार्थना करती ना ए सब हुए ना मो प्रेम से हूँ आम दूर को नहीं जाता सांसारिक प्रेम आम से कहती सब बेले सर्वदा हर घड़ी हर समय आम कौन करने पड़ो ना ईश्वर को प्रेम कर विधि शासन और आज्ञा सकल पालन कर जीवन में ये सब ना किसी ना मो प्रेम आम को आज्ञा चलिया पड़ो आज अनेक लोग परिवार कौन करती निज इच्छा निज इच्छा निज मनमानी चलन जद्वारा परवर्त समय से झुंटी पड़ी था मो प्रेम प्रभु आज कथा कह रात्रि संध्या समय कहती मो मैंने आम मैंने प्रेम कर ईश्वर प्रेम कर ईश्वर प्रेम बहुत बड़ा विषय मो प्रेम आम के दिन में सब बड़े ईश्वर सहित रही अच्छी आज जाइए गोटे फास्टिंग प्रेयर को मत बहुत कष्ट लगुला आम लोक मान प्रेम कुआड़े गला मुझे चिंता करी मुझे आसिक गली से फास्टिंग प्रेयर को देखली जमा 4 जन लोक थे मो मैंने 140 130 घर 130 घर यदि जड़े जड़े आसबे 130 लोक किंतु 4 जन लोक माँ माने 10-12 जन मोटे 17-15-16 जन लोक किंतु 130 घर
मत बहुत कष्ट लगे ईश्वर प्रेम आज कुआड़ जाए आम जागतिक प्रेम पड़ जाइए लोक मैंने ईश्वर प्रेम कौटी अच्छी ए दिन मन आई हटिवा आम व्यस्त हबार ना प्रार्थना करार अच्छी कारण से समय सब हम आम जानू किंतु आम को कौन करा पड़ो से दुर्दिन समय आम गति करें जो समय कि आम प्रेम आम शीतल हो जाऊँगी किंतु आज प्रभु ही कथा कहना चाहती आम मैंने शैतान प्रेम न पड़ी आम मैंने ईश्वर को प्रेम करार अच्छी ईश्वर को प्रेम था लोक मैंने बहुत था प्रार्थना सभा फास्टिंग प्रेयर नोटिस मंडली लोक देखला 15-17 जन बहुत कष्ट लगुला मुझे बाहर की आसली पास्टर आम पास्टर आज्ञा अनेली अनेली अच्छा कौन भी खाली कौन हो मत मुझे आज्ञा के कष्ट लगे कहीं लोक कितु आम देखो आज 15-17 जन में आस मत कष्ट आज्ञा मत बुझेले ना व्यस्त हो प्रार्थना कर जानी प्रार्थना करा पड़ो आम मान के किंतु प्रभु यही कथा कहना चाहती ईश्वर प्रेम आज लोक मान दूरे जाए आम प्रभु यही कथा विधि शासन आज्ञा आम को पालन कर द्वितीय देखा आम सब ईश्वर आम कौन चाहती गीत संगीता तार 34 पर्व एक पद पढ़ा पढ़ंत पढ़िली मन जुगेबा मु सर्वदा सदाप्रभुंकर धन्यवाद करिबी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो आमेन होनी आज्ञा दिन मान लोक मान प्रिय माने आम माने दुख आसिले डाकी थाओ प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी किंतु सुख टाइम रे किए धन्यवाद दूसरी समय नहीं क्या पाखे मो प्रभु को धन्यवाद किंतु प्रभु यही कथा कहते सर्वदा जब आम गोटे नूतन प्रात देखु नूतन सकाल देखु रात सकाल उठुचु यहाँ धन्यवाद दबार अच्छे गोटे पत्र भी तलू खसबन आज्ञा बिना किंतु आज आमको प्रभु एत सुरक्षा देते एत सब रक्षा करुँच प्रचुर देते आज मुझे प्रार्थना यहीटा मन पड़ूला कथा मोर एत प्रभु दीजिए कौटी पानी नहीं आमर ये पानी अच्छे मैंने बिल मान लोक मैंने चाष कर प्रभु सब आशीर्वाद कर धन्यवाद देवाई कहीं ना ये कथा प्रभु कहते आम सर्वदा शासन रक्षण विधि पालन करू प्रेम करू आम सर्वदा धन्यवाद कर मो मुखरे निरंतर तांकर प्रशंसा हबार अच्छे मो निरंतर प्रशंसा हबार अच्छे आज आम अन्य लोक मान प्रशंसा माति जाए अन्य जीवन प्रशंसा कर चली किंतु प्रभु प्रशंसा प्रभु को धन्यवाद देवाई आम समय नहीं केते जन सकाल उठी प्रार्थना करूँ केते जन प्रभु को आम गुडनेस आम जीवन आम प्रभु को धन्यवाद दौर समस्त कार्य व्यस्त प्रभु एत प्रचुर देते आम सब दौरान सब अनुग्रह कर प्रभु को धन्यवाद देवाई आम आज समय नहीं सकाल उठिलु चलु जड़े कम धन्यवाद देवाई बहुत कम लोक मैंने दिखती मो प्रिय मैंने यही कथा प्रभु कहना चाहती मो प्रिय मैंने मुझे सर्वदा सदा प्रभु को धन्यवाद करी और मो मुखरे निरंतर सुंदर लिखा जाए मो प्रिय मैंने निरंतर तांकर प्रशंसा है आईब कथा देखो मो प्रिय मैंने आईब 1:21 पढ़ी कौन समय लिखुं लिखु आईब 1:21 पढ़े आईब 2:10 देखा जाए सब प्रातः समय उठी से काले पिला माने दुष्टामी भूल पत्र शैतान पत्र पड़ी प्रार्थना करते धन्यवाद दूसरी प्रभु को सब चलीगला सब नष्ट हो गला से प्रभु धन्यवाद छाड़ी नथिले आम माने दिन मानक आम माने सर्वदा तांकर धन्यवाद करे अछि निरंतर आम मुखरे प्रशंसा हबार अछि तृतीय देखिबा शीघ्र टाइम हो जाय तृतीय देखिबा सब बेले ईश्वर कौन चाहती गीत संगीता तार 62 पर्व 8 पद पढ़ंतु हे लोक माने सब बेले ताहांको ठारे निर्भर कर ताहांको छामुरे मनर सब कथा भांगी कुह परमेश्वर आम मानक निमंते आश्रय आमेन सब बेले ताहांको ठारे निर्भर करार अछि ओ ताहांको छामुरे मनर सब कथा को भांगी कहयार अछि मत आम माने कौन करू आम मान को निर्भर आम माने टंका उपरे आम मान को बैंक बैलेंस उपरे आम LIC उपरे करिथा मत अन्य उपरे निर्भर करताउ जार की मुस्ते कहउतली 18-17 ता पाखु दौड़ी थाउ किंतु आम पाखरे
आम मानकर ईश्वर मोबाइल नंबर पाखे थाई आम मैंने के फोन कर न था मोटे मैंने सब आम पाखे घरे घरे गदा गदा अच्छे मैंने चिटिक जाई न था मोटे सब बेले ताहांठारे निर्भर करिया शिखिबार अछि मोटे मैंने ताहांको छामुरे मन मत ब्रिते मुंडा पसेल नहीं ए रास्ता हम आइथिले कि आज्ञा आसे वाले अपन फोन पे व्यस्त थे तो जानि पाते हां अरे तो टाटा प्लेट मतलब भांगी दियो आज्ञा सरला ना सरला बोले ई पाखे सरला आपण ये सरला नहीं सब कथा भांगी को तुमको आश्रय एते सुंदर लिखा जाए मोटे आम सब बेले ताहांको उपरे निर्भर करे एटी प्रभु इच्छा करती मोटे मैंने एटा ही प्रभु सब बेले इच्छा करती मोटे मैंने परमेश्वर आम को यही कथा कहूँ चाहती मोटे मैंने आम मैंने सब बेले ताहांको उपरे निर्भर करवा और मनर सब कथा भांगी कहले सुंदर लिखा जाए परमेश्वर आंब मान निमंते आश्रय लिखा जाए मोटे मैंने पढ़िए पद लिखु फिलिप तार 4:6-7 सुंदर कथा लिखा जाए पढ़ुना समय अभाव फिलिप 4:6-7 लिखा जाए मोटे मैंने सब बेले आम कौन करिया ताहांठारे निर्भर करिया अछि आम मनर सब विषय प्रभु पाखे भांगी कहबार अछि मोटे मैंने टिक विषय आम बेले बेले लज्जा कर केमती कहे प्रभु नाई प्रिय मैंने आम जो ये कथा कहीदे आस मोर बहुत साक्ष्य अच्छे विषय मोटे मैंने सब बेले कौन मत कष्ट लगे जहाँ हुए मो प्रभु पाखे कथा होता है सत्य मोर साक्ष्य आटा मोर समाधान हो जाए मो प्रभु यही कथा कहूँ चाहती मोटे मैंने प्रभु आम मनर सब कथा सब बेले आम भांगी कहबार अच्छी पाखे आम कथा कहबार अच्छी और निर्भर करार अच्छी से आम रक्षा करेंगे जगत आम रक्षा सुरक्षा दे पारे मैंने जगत कई मंत्री मैंने कई सुरक्षा दे पारे ना मोटे मैंने से तो निजे बॉडीगार्ड धरी बुलूं से कौन सुरक्षा देवे मोटे मैंने आम निर्भर कर कौन आम प्रभु आम सहित रहते मोटे मैंने आम पाखु जा सी आम आश्रय देवे मोटे मैंने मन सब कथा भांगी कहवा सी आम आशीर्वाद करेंगे मोटे मैंने प्रभु यही कथा कहती सब बेले निर्भर करवा और छामुरे मनर सब कथा भांगी कहवा और सी आम आश्रय देवे चतुर्थ देखा सब बेले ईश्वर कौन चाहती गीत संगीता 106 पर्व तार 3 पद पढ़ वर्ष को 12टा निश्चय देगा हाँ वर्ष को 10टा 12टा देगा नहीं जो माने न्याय रक्षा करती से माने धन्य और जे सब बेले धर्माचरण करे से धन्य आमेन सब बेले आम धर्म कौन सब खाली जापान जाओ एक क्वेश्चन ना किंतु आम अनेक समय आम बहुत आजिकल सुविधा सुजोग मिली आम कौन कर प्रभु पाखक जीवार अच्छी मोटे मैंने सब बेले जो सुजोग पाचु आम प्रभु सानिध्य रहा पड़े आम बेले बेले कौन हुए आम आम मंडली थी समय आम घर थी समय आम ठीक पूजा प्रार्थना करवा ठीक सब चलते अन्य जगह जाऊ भारी अन्य संपर्श आसी जाऊ सांगसाथी मेल पड़ जाऊ आम कौन करना से समय आम जीवन चली जाए बहुरूपी एंडुओ भाई आम जीवन हो जाए आज नाली तो काली हलदिया ता दिन कौन एमती सेमती हवा प्रभु कहना मो पे आम मैंने सब बेले प्रभु पाखे पाखे रहा धर्माचरण कर अच्छी मो मैंने सीते सुंदर सब बेले सब बेले धर्माचरण करे से धन्य अर्थात आशीर्वाद आस मो पे मैंने आम प्रभु सानिध्य मत जा मो पे मैंने प्रभु आम को आशीर्वाद करेंगे मो पे मैंने जिते प्रभु सहित लगी रहा मो पे मैंने प्रभु आम को आशीर्वाद करेंगे आज अनेक लोक मैंने ये सब घर मान के उपासना हुए ना पारिवारिक उपासना हुए ना मंडली को उपासना को चाहती ना आशीर्वाद कौट आस मो पे से आम को आशीर्वाद करेंगे मो पे मैंने जिते आम प्रभु सहित लगी रहा आमको हृदय जीवन प्राण प्रभु को समर्पित करवा मो पे मैंने प्रभु आम को आशीर्वाद करे सब बेले धर्माचरण आम बहुरूपी एंडुओ परी हवा ना मो पे मैंने आज हूँ जाऊँ पुणी आगे छात्र पड़ जा पुणी भूली जाता अनेक लोक मैंने प्रकार जीवन काटती मो पे मैंने आम से जीवन न काटी प्रभु कथा कहते आम मैंने सब बेले प्रभु सहित रहा सब बेले धर्माचरण कर चतुर्थ देखिए पंचम देखा गीत संगीता 119 20 पद पढ़ एक्स्ट्रा कहीं चार्ज देबे सेटा सेते में तांको मोबाइल ऐप रे देखैले पूरा सब जगह
ସର୍ବଦା ତୁମ ଶାସନ ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ସକାଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ତୁମ ଶାସନ ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରିୟନି ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟନି। ଶାସନକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅବନତି ହେବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଶାସନ ବିନା ଆସନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମର କରିଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟନି। ସେମିତି ଯଦି ଆମମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶାସନ ନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ ନ କରିବା ଲେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର ଫାନ୍ଦରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ତାଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ସର୍ବଦା ତୁମ ଶାସନ ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହଉଛି କି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଶାସନ ସକଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ତାର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇଟା ପୁରା ଆକ୍ଷରିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଶାସନ ବିନା ଆସନ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରେ ମୁଁ ଭାବି ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି କଥା ହୁଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି କଥା ହୁଏ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମୁଁ କହିଦେଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ଆପଣ ମୋ ସେବା କରେ ମୁଁ ଜାଣି କାଲି ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ହବାର ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ଅଛି କାଲି ମୋର ପୂରଣ ହବାର ଅଛି ଏମିତି କହିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନ ମୋ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ପଥ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଆମଙ୍କ ଭାଇ 15 ଲେଖାଯାଏ ପଢିବାକୁ ନାହିଁ ଗୀତ ତାର 17 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ତାର 12:4 ଲେଖାଯାଏ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। କାଲି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ଈଶ୍ୱରମୟ ହବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା 1 ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ କେତେ ସାର୍? 5 ପର୍ବ 16 ପଦ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମାତି ଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିଏ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛି କିଏ ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ଗୁଟଖା କଣ ସବୁ ଖାଇକି ଆଜିକାଲି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ସର୍ବଦା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଫିଲିପିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 12-13 ମଧ୍ୟ ପଢିବେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ନିମିଆ ତାର 7 ପର୍ବ 10 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ବିଧି ଓ ଶାସନ ମାନେ ସକଳ ପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତୃତୀୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଉ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବା। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଦେଖୁଥିଲୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା। ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଗାଲାତି ତାର 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାର କେବଳ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଭଲ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ।
आज आम उद्योग କାହିଁରେ बहुत ମୋବାଇଲ आड़े जाए किंतु प्रभु यही कथा कहती उत्तम विषय आम डायरेक्ट लोन निरूपण ଆକାଉଣ୍ଟରେ करा କ୍ୟାସ୍ पड़ो ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି जो विषय की प्रभुଙ୍କର गौरव हेबो प्रभु ସେଇଟା महिमा ପାଇଁ ହିଁ पाइबे ଏରିଆରେ मत ଅଛି ସେଇଟା से ହେଲା विषय नहीं आम माने उद्योगी हेबार अछि मत यदि न हवा न आसु अछि मत माने कारण समय सनिकट अटे से शीघ्र आछंती आसु अछि मत माने हम समय थाउ थाउ ହଁ थाउ ସେଇଟା थाउ ସେ थाउ ଲୋन थाउ ରିଲେଟେଡ୍ ରେ କଣ सब ଫଲ୍ଟ विषय ହେଇଛି आम सावधान हवा ଆପଣ पड़ो ସେଇଟା प्रभु आमको एमती କରନ୍ତୁ सुखिलाटे जन्म देना मत କଣ ସେ उद्देश्य ସେଇଟା बहुत ମୁଁ उद्देश्य ଯାହା रही ଏଠି आम ନମ୍ବର जहाँ କରି किसी ଫୋନରେ जगत मध्य ବୁଝିଲି करवा सब गोटी गोटी कर ସେଇଟା लेखा अच्छे तेणुक आम मान ए दिन मानक अनेक प्रभु वाक्य दे कथा होने सब दिन ଫୋନରେ आम ଆପଣଙ୍କର सकाଳେ संध्यारे କେସ୍ ହୁଏ କାହିଁକି रात नाइट ଏକାଉଣ୍ଟ प्रेयर आम ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା सुंदर सुंदर प्रभु दास दासी गण वाक्य कहते आम सावधान सहित ग्रहण कर दिन मानक ହଁ रही ହଁ ହଁ अच्छे सबुठार ईश्वर को धन्यवाद देवार अच्छे प्रभु को धन्यवाद देवा बहुत बड़ विषय अटे ହଁ मो ହଁ ହଁ यही गोटे विषय चाहती टा पैसा दी आम संतुष्ट करें नहीं मो पे मैंने कि टा देवा टा से ହଁ ହଁ आमर कौन ହଁ अच्छे आम के संतुष्ट करें आम ଷୋହଳ प्रति ହଁ धन्यवाद उत्सर्गीकृत भली से ग्रहण ହଁ कर इच्छा करते से गोटे कहानी कही शेष ହଁ करुच्ची ହଁ ସେଇଟା किए ପାଇଁ कि ତ मतलब ଯୋଉ शुणी ଭୋଲ୍ଟେଜ नाइट ରହୁଛି ସେଇଟା जॉइन कर शुणी ବୁଝିଲେ मुझे थे ହଁ थे गोटे व्यक्ति कहले मुझ स्वर्ग जीवी बोली बुलिया स्वर्ग जीवी ହଁ, ସେ बहुत କଣ प्रार्थना ହେଇଛି कले ସେଇଟା ठीक अच्छे ଯଦି प्रभु ଅଟୋ ମୋଡ प्रार्थना ନେଇ शुणिले ଅଟୋ ମୋଡ ହେଇଯାଇଥିବ से ବୋଲେ गोटे ସେଇଟା जन को दूत को ଭୋଲ୍ଟ पठेले ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା से आसिक नहीं गले स्वर्ग बुलिया ହଁ से ହଁ କାହିଁକି ନା स्वर्ग गले तीन ହଁ सोपान ନାଇଁ देखी ସେ जीवाक पड़ो ପଇସା କୁଆଡେ से କମ୍ପାନୀ प्रथम କାର୍ଡ ରଖି ନେଇକି सीढ़ी ରଖିବନି चढ़िले ଦେଖିବ प्रथम महला को गले କାହିଁକିନା ମୋର ସେ ପ୍ଲମ୍ବର ବାଲା देखिले କାଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର अनेक ଅଛି ମୁଁ जन गोटे ତାକୁ ऑफिस ଫୋନ घर କରିବି पर खोला ହେଲା अनेक जन ହଉ खाली बहुत अनेक दूत माने खाली लिखुं से देखिले ये लोक लिखुं कौन भाव चिंता कर निजे मन मन रही ହଁ 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 तापरे ହଁ ହଉ ହଉ द्वितीय महला को गले ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आ देखिले ଆଜ୍ଞା सब ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ नाଇଁ ନାଇଁ पैकिंग हो ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ फ्लिपकार्ट କଥା ଶୁଣିବେ आमर ଲାଷ୍ଟରେ पैकिंग हुए ତାର से ଯୋଉ प्रकार ପେ आଉଟ ଟା सब ଯିବ जिनस ଆପଣଙ୍କୁ 21 टीवी 22 दरकार ଆଡକୁ गाड़ी दरकार मोबाइल दरकार कौन ପଲିସିରେ दरकार ପେ आउट ଟା सब ଯିବ अति बड़ छोट କମିଶନ छोट ଟା उड़ा ଯିବ जहाज ନା पर्यंत ICICI ଆଉଟ ଟା सब ଯିବ ସେଇଟା पैकिंग हो ହେଲେ ଗୋଟେ बहुत EMI ରେ बड़ हल ଆସୁଛି से ବନ୍ଧୁ ହେଲା अनेक दूत मान कौन कर पैकिंग ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 21 ରେ ହେଇଥିଲା कर ବୋଲେ देखिले ଆପଣଙ୍କର 22 23 आड़କୁ ଯିବ କି ନହେଲେ उपरू 26 गले ଆଡକୁ ଯିବ 25 देखिले 26 ରେ जड़े व्यक्ति କମିଶନ 10 ଟା मिनिट ଯିବ छाड़ी ଟିକେ गोटे कौन ଆପଣଙ୍କ लिखुं କତିକିର पुणी 5-10 मिनिट ଏବେ जाऊनी ଆପଣଙ୍କର ସିନା पुणी गोटे କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ कौन ଟା ଆପଣ लिखुं पुणी ପଲିସିର शोई पड़ुं କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ପାଇଲେ पुणी उठुं 5 मिनिट ଆଡଭାଇଜର 10 मिनिट ହିସାବରେ पर पुणी ପାଇଲେନି କି उठुं पुणी गोटे लिखुं पुणी शोई ହଁ पड़ुं पुणी अधघंटा शोई पड़ुं ହଉ पुणी ହଉ उठुं गोटे कौन ବୁଝିଲେ लिखुं एमती कर ହଁ दूत ଗୋଟେ को ଦିଟା पचारे आज्ञा କରନ୍ତୁ मुझे ଆଜ୍ଞା तीन ଆପଣ ମାନେ सोपान देख ସବୁଦିନ आसिले यार ଇନକମ୍ अर्थ ବାହାରିବ कौन ବର୍ଷକୁ मत ଗୋଟେ बुझा କଲ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ से ହେଲା कहले आज्ञा ହଉ जो प्रथम ହଉ महला को आप जाइए आज मैंने ହଁ ନାଇଁ लिखुले ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି जगत ଅସୁବିଧା लोक ନାହିଁ मैंने ହେଲା केते कौन ହଉ किए मागुंट से ରହିଲି सब ହଁ एत लोक ହଉ मागुंट आ सब लिखा हो सब लिखुं से किए कौन आज मिखाल भाई मोबाइल दरकार लिखाला आज भाई भौणी सृष्टि भौणी ହଉ कौन ଦେଖିକି दरकार ହେଲା दरकार कौन लिखाला एम सब कौन लिखा सब लिखा हो ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ किंतु द्वितीय कौन है ना जो लिखा हो से सांगे सांगे ऊपर को पार्सल हो जाऊँ कार कौन जिनस से सब पार्सल पैकिंग हो से सब पुणी तिथि पुस्तक पठा हो तृतीय देखिए कौन ना लोक मैंने जो पाँच सब जगत मध्य पठागला पाइला बहुत कम लोक पाइला धन्यवाद दिखती ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ कार मुझे मिखाल मन पड़ा आज्ञा हाँ मुझे 8 दिन तले जो मोबाइल टा मागिले आप मन पड़ा 8 दिन पर आज मन पड़ा धन्यवाद आज्ञा सीटा लिखाला एमती बहुत कम लोक मन पड़े केते कार मन पड़े कार भी मन पड़े ना एमती धन्यवाद देवाई इच्छा कहते आटा से लिखती केते मन तेणुक अधघंटा पर किए गोटे कहला से लिखिले पुणी 15 मिनट पर किए गोटे कहला लिखिले पुणी 20 मिनट पर किए गोटे कहला लिखिले एमती से धन्यवाद लिखुं मो प्रिय मैंने आम मैंने आज से प्रकार हो जाए तो आम मान ना से खातार रोचे कि ना मो प्रिय मैंने आम ना से खातार रोचे तो आम प्रभु एत धन संपत्ति सब देते बहुत आश्चर्य संतान सन्तनी गण पिला पाठ पढ़िया सब देते गाड़ी मोटर सब देते मत मैंने आज आम मान धन्यवाद कौटी अच्छी मत मैंने से खातार मो मिखाइल भाई को ना अच्छी तो मो प्रिय मैंने प्रतिदिन 2 जन दूत आसती मो प्रिय आउटे कहानी अच्छी 2 जन दूत आसती आ दीटा बड़ बड़ अखा बैग धरिक आसती मो जगत मध्य को मो प्रिय आ से स्वर्ग गला बेले गोटे लोक गोटे दूत कौन करती टेकी टेकी नहीं पारत ना आ गोटे दूत कौन करे ना बैग हलई 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 स्वर्ग को जाए आउ ईश्वर तक पचार कौन आनीच तुम्हें मागिबा लोक मान बैग भर्ती पूरा गदा से टेकी टेकी नहीं पार ना ढाई दे मेचाए मेचाए
କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟାଗ ଢାଳିଲା ବେଳୁ 2-3ଟି ନାଁ ବାହାରେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେ ଅନେକ ଆମମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନାମଟି ସେଇ ଖାଲି ବ୍ୟାଗର ସେଇ ଅଳ୍ପ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ରହିଯାଇଛି ରହିନି ତ, ନା ଖାଲି ସେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଭରା ବ୍ୟାଗରେ ଆମଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି? ଆମମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବାର ଅଛି। ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଧି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସକଳ ପାଳନ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁ ସମୟ ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚେଇ ହେବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ବେଳେ ବେଳେ ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଚରଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ହବ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ହବ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପୁନର୍ବାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ ଆମମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର 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 ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Thank you. ଆସନ୍ତା ମାନେ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରିକା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ହେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ମନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଣି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମରି ଆଜ୍ଞା, ତୁମରି ଶାସନକୁ ଆମେ ଯେପରିକି ଜାଣିପାରିବୁ, ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆମେ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମରି ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ ବାପା। ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଯେପରିକି ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ଜାଣିପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ତାହାର ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରିକି ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବୁ, ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି। ଗୌରବ ପିତା, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେପରିକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର କରିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ଆମମାନେ ଶରଣ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ଏହିପରି
ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରିକି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇବୁ। ତୁମ ନିକଟରେ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇପାରିବୁ, ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ଶିଖିବୁ। ଏହିପରି ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ବାପା। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମରି ସେହି ଶାସନକୁ ଆମେ ଯେପରିକି ବୁଝିପାରିବୁ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ରହି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଶିଖିବୁ। ଏପରି ହୃଦୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପୁଣି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ଯେପରିକି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର। ସେ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରିକି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଏହିପରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅ। ହଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି କେବଳ ସମସ୍ତ କେତେକ ହଜାର ଆତ୍ମା ଯେପରିକି ତୁମ ନିକଟରେ ଆସି ଶରଣ ନେବେ, ଏହିପରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଅଛୁ ବାପା। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହେଉଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ। ଆଜି କେଉଁ ହୃଦୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆସିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ